କୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥରେ ବୁଝି ହବନି, ଯେମିତି ମହାବାକ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱମସି ବା ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବା ଅୟମାତ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞାନମ ବ୍ରହ୍ମ, କୋଉଠି ବାଚ୍ୟାର୍ଥର ତ ବିରୋଧ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା, ମୁଁ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ହେଇଯିବି? ତ ଦେନ୍ କହେ ଭାଇ ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥରେ, ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ମିନିଂ। କିଛି ଯୋଡିବ, କିଛି ଛାଡିବ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ହଉଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର: ଜହତି, ଅଜହତି ଆଉ ଭ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ ଲକ୍ଷଣ। ଜହତିରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ। କଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ, ହଁ, ପୁରା ବରଫ, ଏ ପର୍ବତ କମଳା, କମଳା ପର୍ବତ ଭଳିଆ କମଳା, ମାନେ ପର୍ବତ ସମାନ, ପର୍ବତ ଯେତିକି କମଳା ଅଛି ସେତିକି ଖାଇଦେଲା। ମାନେ ପର୍ବତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ବୁଝି ହବନି ନହେଲେ। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ପର୍ବତ ଯେତିକି କମଳା ପଡିଛି ସେମିତି ଖାଇବ କି ନାହିଁ? ବେଶୀ ଖାଇବ। ପର୍ବତର ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ବେଶୀ। ଗଙ୍ଗାୟାମ ଘୋଷାଳ, ଗଙ୍ଗାରେ ଗୋଶାଳା, ଗଙ୍ଗାରେ ମୋର ବସ୍ତି। ଗଙ୍ଗାରେ ତ ବସ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ଗଙ୍ଗା କେବଳ ବୁଲିକି ଆସିବ, ଆପଣ ନୌକା ବିହାର କରିକି ଆସିବ। ଏବେ ପିଏମ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପିଏମ, ଏବଂ ସେ ଯାହା ଭଲ କାମ କରିବେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଝାଲମୁଢି ଖାଇଲେ, ତ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗଲରେ ଖୋଜୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଝାଲମୁଢି। 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଇଏ ଜଣେ 10 ଟଙ୍କାକୁ କହୁଛନ୍ତି 1 ଲାଖ ମୁଁ ଦେବି, ଦେଇଦିଅ ସେଇଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ କେତେ ଜଣ, ତାପରେ ହେଲା ଅ, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଫୁଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଧରିଲେ, ଉପରେ ଯୋଉ କମଳ ଫୁଲଟି ସେଟା ଫୁଟିଲା, ବାସ୍ କମଳ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଏମିତି। ସେକେଣ୍ଡ ନୌକା ବିହାର କଲେ, ଦେନ୍ ସେ ଯୋଉ ନାବିକ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ୟାର କଲେ ଯେ ସିଏ ପୁରା, ପାକିସ୍ତାନ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, है ना? ତ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କୋଉଠି ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ତମେ କହିବ କି ଗଙ୍ଗାରେ ଘର, ତ ଗଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଘର। ସେ ନାବିକ ଚଲଉଛି, ତା ଘରଟା ନୌକା ନୁହଁ। ଯଦିଓ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରହନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ନୁହଁ। ଘର ତାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଝୋପଡି ଥିବ କୋଉଠି ଗୋଟେ। ତ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗଙ୍ଗାରେ। ଆଉ କେତେଟାରେ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ। ଅଜହତି, ଜହତି ମାନେ ଜହାତି ତ୍ୟାଗ କରନା, ଅଜହତି ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବାନି। ଉଲ୍ଟା କଣ? ମିଶେଇବା। କଣ ମିଶେଇବା? ଶୁଣ ଧାବତେ, ଲାଲ ଦୌଡୁଛି। ଆଉ ଲାଲ ଦୌଡୁଛି, ଲାଲ ରୁ ମିଶେଇବ କଣ? ଲାଲ ଘୋଡା। ମା କହିଲା ରେ କାକଭ୍ୟ ଦଧିମ ରକ୍ଷା, କାଉରୁ ଦହିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆହୁରି ମିଶିବାକୁ ପଡିବ। ଦହି କହିଛନ୍ତି, ପାପଡ଼ କହିଛନ୍ତି, ଆଚାର କହିଛନ୍ତି, ସବୁ। ନା କେବଳ ଦହି ଉପରେ ହିଁ ରହିଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, ଆଉ ପାପଡ଼ ଉପରେ ରହିଲେ ସେ ତାର ଖାଇବ କଣ? ମା କହିନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ଅଜହତି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱମସି ମହାବାକ୍ୟ, ନା ଜହତିରେ ଯିବ ନା ଅଜହତିରେ ଯିବ। ତ ଇଏ ଜହତି ଅଜହତିରେ ଯିବ। ମାନେ ଜହତି ଅଜହତ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ କିଛି ଛାଡିବ, କିଛି ରଖିବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଭାଗ ତ୍ୟାଗ ଲକ୍ଷଣ। ଜହତି ଅଜହତି ଲକ୍ଷଣ या ଭାଗ ତ୍ୟାଗ ଲକ୍ଷଣ। ଜହତ ଅଜହତ, ଏମିତି ଜହତ ଜହତ ଲକ୍ଷଣ।
जहत अजहत। तो अच्छा ना, हाँ, ईश्वर माने कौन? ना ब्रह्म प्लस माया। जीव माने कौन? ना ब्रह्म प्लस अविद्या उपाधि। एवं सती 79। हमें खाली 77 देखते। हाँ, 77। अभी 77 रे जीवात्मा विषय कहे, एवं 78 रे परमात्मा विषय कहे, माने ईश्वर विषय। 77 एवं 78 आउथरे पढ़दबा हला। इत्थमन्योन्यतादात्म्य इत्थमन्यो इत्थमन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि। व्यावर्तेत तदेव हि तदर्थस्य च पारोक्षम् तदर्थस्य च पारोक्षम् यद्येवं किं ततः शृणु। यद्दैव किं ततः शृणु। पूर्णानन्दैकरूपेण पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते। प्रत्यग्बोधोपतिष्ठते। इत्थम, इत्थम माने ये जो कूटस्थ एवं ब्रह्मर अनन्य अवेद ज्ञान पाई यहीपरि भावरे अवेद ज्ञान इत्थम अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति ही यदा भवे तदा कौन हो? त्वम अर्थस्य अब्रह्मत्वं व्यावर्तेत। त्वम अर्थर अब्रह्मत्व नष्ट हो, ये कौन स्वामी जी किसी बुझीगलानी। फर्स्ट जीव कौन, त्वम अर्थ कौन? त्वम माने कही से आगुरु कि जो त्वम पदार्थ ର अर्थ होची ब्रह्म प्लस अविद्या, ये होची त्वम पदा। और ईश्वर के ना ब्रह्म प्लस माया, ये दीटरे कौन करिवे? जो भाग त्याग लक्षण द्वारा गोटे भाग को त्याग कर दो, दिजन जाकर ईश्वर भी त्याग करिवो एवं जीवर भी त्याग करिवो। ईश्वर त्याग करिवो माया एवं जीवर त्याग करिवो विद्या। अविद्या मतलब माया अंडर रे ही आसे, से समष्टि व्यष्टि ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦବ, ରହିଲା କଣ? ଦିଟା ଯାକ ବ୍ରହ୍ମ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟିଏ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ମେଥଡରେ କଲେ କଣ ହୁଏ? ଯୋଉ ଜୀବର ଅବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ନା, ଅବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ହଟିଯିବ। ତ ଜୀବର ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵ ଆସିଗଲା। अब्रह्मत्वम अर्थस्य व्यावर्तेत, व्यावर्तेत माने नष्ट है। जीव जो निजको निजे छोट अल्प मानुला ब्रह्म भाविबा तो बड़ा इम्पॉसिबल कहब, सेटा हटिଯିବ। कारण जेतेବେଳେ छोट लहरीटे से जानिदेव कि अरे मु ही तो विराट समुद्र, समुद्र में कहब मु मध्य विराट जल, मु मध्य जल सी भी जल। तेणु लहरीर जो संपूर्ण विराट, संपूर्ण जो जल सारा सागर रे अछि, एई केबे मु हेई परिबिनी, ए भावनाटा हटिଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହିବ ମୁଁ ଏଇ କୂଳରେ ବି ଯୋଉ ପାଣିଟା ଅଛି ଲହରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଆର କୂଳରେ ଯୋଉ ଲହରୀ, ସେମ୍ ଗୋଟିଏ ହିଁ। ପାଣି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟିଏ।
ब्रह्मत्व कटिगला आउ ईश्वर कौन कटिव देखो 78 रे तदर्थस्य च पारोक्षम यद्ये तदर्थस्य च पारोक्षम् यद्येवं ततः शृणु यद्दैवं किं ततः शृणु पूर्णानैन्दैकरूपेण पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते प्रत्यग्बोधोपतिष्ठते। ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ଶୁଣିଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବର ଅବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରର ପାରୋକ୍ଷ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ परमात्मा जो ईश्वर सी अलग अछन मोठु परोक्ष अछन दूर रे अछन मो निज विषय मो अनुभव कौन करुचे कि मु ब्रह्म नुह ब्रह्मत्व नाही आ ईश्वर विषय मु कौन अनुभव करुचे मोठु से अलग बस ये दीटा जाक चली जो कारण ब्रह्म एक गोटे ही ईश्वर ब्रह्म और जीवर ब्रह्म अलग अलग नु सुनला पर स्टूडेंट को गुरुजी पचारि ना एटा कला पर लाभ कौन कारण ये जो न्याय दर्शन एंड वैशेषिक दर्शन ये जो ईश्वर गुण को सर्वज्ञ आदि गुण को स्वरूप मानना ସେମାନେ आश्रय मंच से ईश्वर नित्य ज्ञान इच्छा प्रयत्न सब रोचे तेणु से तो सब दूर ही से ईश्वर वेदांत कहे नहीं ईश्वर अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप परोक्ष रूप हटाई दब जीवात्मा और ईश्वर ऐक्य अनुभव करो तो प्रश्न होचे कि एटा जानले लाभ कौन अच्छा ये क्लास रे आउरी भी केते जण थिले भक्ति वाले थिले कहले ये जो तत्वमसि जो आपण कहउछन्ती तत्व माने ईश्वर एवं तम माने जीव गोटे या नुह तत्वमसि आर अर्थ नुह आपण व्याकरण ठीक रे पढ़ना भक्ति कौच भक्ति वाला भक्त से ज्ञान वेदांत कौच कौन ये जो तत्वमसि अच्छी ना तत्व शब्द ये चतुर्थी विभक्ति लगे ना ही कौन जोड़ा पड़ो आमको तस्मै तत्असि तस्मै त्वमसि तस्मै माने उनके लिए परमात्मा के लिए ईश्वर पाए तुम्हें ईश्वर पाए अच्छो अर्थात तुम्हें जहाँ भी करिवो ईश्वर सेवा पाए तुम्हारे जीवन मध्य ईश्वर सेवा पाए अच्छा ये होची भक्त कहब एणु तत्वमसि अर्थ होची तस्मै त्वम् असि ईश्वर पाई तुम्हें काम कर ईश्वर पाई तुम जीवन ईश्वर पाई सब कुछ तस्मै चतुर्थी शुद्धाद्वैत निम्बकाचार्य क्या क्या नुह फिर तत्वमसि तत् जो परमात्मा परमात्मा का ठारू तुम्हें उत्पन्न ही तस्मात् त्वमसि तस्मात् मान तांको ठारू तस्मात् आगोटे देयरफॉर तस्मात् आगोटे तांको ठारू तस्मात् तांको ठारू तुम उत्पन्न ही अच्छा पंचमी विभक्ति
ସେଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା? ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ କରୁଛ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛ। ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ईश्वर से तुम उत्पन्न, ये तो मेनली। यथा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तं विशं विशन्ति तद विजिज्ञास्व स तत् ब्रह्म इति। ଏଇଟା। ଆଉ ଜଣେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱୈତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେ ଦ୍ୱୈତ ଫିଲୋସଫିକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାବା, ତମେ କଣ ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ରହିଛ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଯାଅ। କଣ? ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ମାନେ ତସ୍ୟ ତୁମ ଅସି, ତୁମେ ତାଙ୍କର, ଉସ୍କେ ତୁମ ହୋ, ସେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ସେବକ। ତସ୍ୟ ତୁମ ଅସି। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ନା, क्या? तस्मिन् तुम असि, तुम परमात्मा में निवास करते हो। तस्मिन् सप्तम, ये सब व्याकरण को विभक्ति नहीं कर करदेला अर्थ। विशिष्ट द्वैत, से विशिष्ट द्वैत ना, से अद्वैत किंतु विशिष्ट रामानुजाचार्य से कहते प्रथम विभक्तिर प्रयोग अन्य विभक्तिर हो। केमती ना, जो तत्त्वमसि अच्छी ना, तुम जो जीव सेटा शरीर, आउ जो तत् अच्छी से होची जीव, शरीर आत्मा, ता ही परमात्मा। अच्छा, ये कौन होता? अर्थात जीव ब्रह्म देह देही अभेद, ये जो अर्थ होची ସେଇଠି, ଯେମିତି तुम ब्राह्मण हो, तो କାହାକୁ ଯଦି କିଏ କହିବ କି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ଶରୀରକୁ ନିଆଗଲା, ଆଉ ତୁମେ ଅର୍ଥ ଦେହିକି ନିଆଗଲା। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ। ତ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ जो अच्छी, जो तुम अच्छी, ସେଟା ଜୀବର ଶରୀର, ଆଉ जो ତତ୍ ଅଛି ସେ ହଉଛି आत्मा, शरीर आत्मा, ये अर्थ निया ଆମେ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି, ଆଉ ବୁଝି ହବନି, ସେମାନେ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱମସୀରେ ईश्वर ही सब कुछ है। तत्त्वमसि जीव ब्रह्म जो कहोसी, ताहा देह देही अभेद। त्वम माने जीवर शरीर, और तत्व माने आत्मा। यही दृष्टि कह जीवर शरीर आउ आत्मार, परमात्मा जो स्वरूप तत्, ताहा गोटे। न्यायिक आसिले कहले तुम माने ना किसी जानुन ना कौन, ये जो तत्त्वमसि अच्छी, हाँ, तो तो अ जोड़िया पड़ो, अतत्वमसि माने तुम्हें परमात्मा नहीं, हे भगवान। एमती केमती एमती अच्छी हम मानुच, से तत्त्वमसि कहे केतल के अध्याहार है, अ जोड़ पड़ो ना, तुम्हें परमात्मा ही पारिबनी, तुम्हें जीवात्मा, ताको बुझिया पे कह वेदांत को तुम बकवास सब बंद करो। तुम ठीक अच्छे, मु मानुची कौन ना, तुम चतुर्थी जदि मानिल कि मु ईश्वर काम करुच्ची, भक्ति कर्म योग ये सब है, अल्टीमेटली तुम स्वरूप को जाना हेले आत्मज्ञान प्राप्त करने पड़ो, उठा पड़ो। या नहीं कि भगवान करुच्ची, ठीक अच्छे, भगवान कर कर्म दृष्टि भगवान ठारू उत्पन्न होती। ओके, ये उत्पन्न कथा कहनी, भगवान एक अंश अंशी भाव स्टार्टिंग हम, अल्टीमेटली तुम जीव तो कड़े लहर केबे केते भावुथो कि मु समुद्र, लहर निजक भाव कि मु समुद्र पानी दृष्टि। अच्छा,
ହଁ। ତ ଏଣୁ ଏଇଟା ତ କେମିତି ହବ? 78 ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦିକ ରୂପେଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ରୂପେଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଧ ଅବତିଷ୍ଠତେ। କଣ ମିଳିବ ଲାଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଆମେ ଟପିକ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ନା, ତତ୍ତ୍ୱମସିକୁ କେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି। କହୁଛ ତମେ ଏଇ ଠିକରେ ଭାବ, ତମେ ସମ୍ୟକ ବିଚାର କରିବ। ତତ୍ତ୍ୱମସି, ତମେ ଭାଗ ତ୍ୟାଗ ନବ, ଏବଂ ତମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା କାହିଁ ଦେଖୁନ ତମେ? अद्वैत ब्रह्म को तुम अनुभव करो, ये ही एकमात्र सत्य है, ये ही तुम्हें आनंद पूर्णानंद एक रूपण प्रत्येक बोध अवतिष्ठते। जो तुम प्रश्न पचार कौन लाभ हब, कौन मिल, कौन हब, ये महावाक्य शुद्धन रे ना, प्रत्येक बोध, प्रत्येक बोध आत्म तत्व पूर्णानंद रूप रे प्रत्येक चैतन्य स्थित है, यही प्रयोजन। तुम देखो ना कौन वाक्यवृत्ति को आम आनीचु, कौन मु वाक्यवृत्ति आनीसी। इत्थमन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् अब्रह्मत्वं तमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि। स्वामी जी आप 77 टा पढ़ले, अरे ये 77 ओरिजिनल वाक्यवृत्तर 40 रो ओ एमती। हाँ, तापरे तदर्थस्य पारोक्ष्यं तद एवं किं ततः शृणु पूर्णानंदैकरूपेण प्रत्येक बोधो वितिष्ठते। समझ अपन तो 78 पढ़ले, हाँ इटा ही 41 वाक्यवृत्ति। हम्म, तो 41 41 को करेंगे। तापर तो कहउछन्ति कौन, तत्त्वमस्यादिवाक्यं च तादात्म्य प्रतिपादने लक्ष्यौ तत्त्वं पदार्थौ द्वौ उपादाय प्रवर्तते। तत्त्वमसि आदि महावाक्य द्वारा तत्त्वं पदर गहन लक्ष्यार्थ तादात्म्य स्थापित करन्ति। यार पर्पस, यही पर्पस कि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करियो, तुम्हें ही सही प्रत्यक तत्व चैतन्य आत्मा, आत्मा को जानिले ही आनंद हो, जे पर्यंत में अलगा करुथुओ दुख हो। 79 एवं सति महावाक्या एवं सति महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानमीर्यते परोक्ष ज्ञानमीर्यते। यैस्तेषां शास्त्र सिद्धांत यैस्तेषां शास्त्रसिद्धान्त विज्ञानं शोभतेतराम्। विज्ञानं शोभतेतराम्। एवं सति ही महावाक्यात् परोक्ष ज्ञानम ईर्यते। महावाक्य रे परोक्ष ज्ञान ही जीव जो तुम्हें भावुचो ताहा नुह, महावाक्य द्वारा डायरेक्ट अपरोक्ष ज्ञान हब। एटा टिके उपहास करुचंदी 79 रे। तो जो स्टूडेंट माने, जो प्रतिपक्षी थिले, जो पूर्व पक्षी थिले, जदि तुम्हें भावुच एते मु बुझेला पर मध्य महावाक्य द्वारा परोक्ष ज्ञान डायरेक्ट अनुभव हुए, तुम्हें भाव कि परोक्ष ज्ञान, अरे महावाक्य तो तत्वमसि महावाक्य, फिर केवल ईश्वर अच्छा बोले परोक्ष ज्ञान केमती? ईश्वर अच्छा केवल परोक्ष ज्ञान, कि से ईश्वर मु अपरोक्ष ज्ञान। जदि तुम्हें भावुच कि नहीं ये परोक्ष ज्ञानी हो, ताहले तमर ये तेषाम जी एमती भावुचे तार शास्त्र सिद्धांत बहुत ही सुंदर। तमने शास्त्र सिद्धांत तमें जानिन। जमते कहा जाए ना कि किए जन कहो अ, अच्छा मु आग भुवनेश्वर जीवी ना आग पुरी जीवी?
ମୁଁ ଏବେ ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଇନି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇନି ପୁରୀରେ। ତ ମୁଁ ଆଗ ପୁରୀ ପଳେଇବି, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବି। କେଉଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ଲୋକଙ୍କୁ, କଳ୍ପନାକୁ ବି କହେ, ଆରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଗ ପୁରୀ ତାପରେ ତୋ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ହସିବ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ନା ହଁ, ଆପଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବେ କି ନାଇଁ? ନା ନାଇଁ, ତାହେଲେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୋ ପାଖରେ। କାରଣ କିଏ ଯଦି କହିବ କି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଯାଇକି ପୁରୀ ପଳେଇବି, କାହା ଘରକୁ ନ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଓହ୍ଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯଦି ଯିବ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲିବ, ଟ୍ରେନରେ ଯଦି ଆସିବ, ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କି ନାହିଁ? ବିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁରୀ ମୁଁ ଯିବି, କାହା ଘରକୁ ନ ଯିବ ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସିଆଡୁ ଆସିବେ, ଆଗ ପୁରୀ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସିଆଡର କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଇଆଡର କଥା କହୁଛି ହେଲା। ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଆଗ ଅଛି, ଏ ଅଛି, ଏ କୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ବି କୁ ଯିବ। ଇଏ ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତୁମେ ଯଦି ମାନିବନି, ତାହେଲେ ତମର ଜ୍ଞାନ ତମ ପାଖରେ ଆଉ। ଏ କଥାଟା ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ये तेषां शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम शोभते इतरम। बहुत सुंदर तमर कथाटा। तेणु शब्द अपरोक्षवाद उपसंहार, अपरोक्षवादर उपसंहार कहते तुम्हें केवल परोक्ष ज्ञान रुहने। केते दिन पर्यंत रहियो परोक्ष ज्ञान रे? आहरी बुझौछन, स्वर्ग काम आदि 10 पूर्णमासाभ्यम स्वर्ग कामी यजेत। या ये यज्ञ द्वारा मु स्वर्ग काम प्राप्त करी, केते दिन पर्यंत करियो? यही गला है टिके ऊपर को उठ, चिंतन करो, ब्रह्म चिंतन। ये स्वर्ग विषय रे, ये परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान तो न एणी को जान। पूर्व पक्ष आउथर को नहीं 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 नहीं, परोक्ष ज्ञानी हो। से गोटे जुक्ति नौची, आपण ठीक रे जानना दे, जुक्ति होची, और से जुक्तिर दोष देखे। 80 आस्तां शास्त्रस्य सिद्धान्तः आस्तां शास्त्रस्य सिद्धान्तः युक्त्या वाक्यात् परोक्षधीः युक्त्या वाक्यात् परोक्षधीः स्वर्गादि वाक्यवन्नैव स्वर्गादिवाक्यवर्णैवम् दशमे व्यभिचारतः। दशमे व्यभिचारतः। पूर्व पक्ष का अच्छा, शास्त्र सिद्धांत को रहने दीजिए ना, आप शास्त्र सिद्धांत को नहीं कि मते हमको कहले, मु तो सांख्य दर्शन वाला, न्याय दर्शन वाला, मु जुक्ति को बेसी मानुची, प्रतिपत्ति को बेसी मानुची। जुक्ति रे तो सिद्ध हब ना। स्वर्गादि प्रतिपादन करिवा जो वाक्य अछि, सेटा परोक्ष ज्ञानी। तो तत्वमसि आदि मध्य परोक्ष ज्ञान। स्वर्ग के देखी ना, किंतु स्वर्ग काम ये जे तो स्वर्ग को देखी ना, स्वर्ग को प्राप्त करने पे यजन कर, यजन टा कर साधना कर प्रत्यक्ष रूप मिल कोटा पर तो महावाक्य सुधन मध्य से परोक्ष ज्ञान ही मिल, अपरोक्ष ज्ञान नुह। एटा जुक्ति तर्क देखिए, दृष्टांत भी देखिए।
एणु ये कहते देखो मु एटा भावुची एटा ही ठीक। ये जो महावाक्य आदि तत्वमसी रे परोक्ष ज्ञान हो मु एटा मत लगुच एटा देन गुरुजी सिंपल गोटे अनुसार दउछ केते बुझी तते ना कौन दशमे व्यभिचार होते दशम तम दशम असी रे एई नियम टा बेकार हो कारण जेतबळे से व्यक्ति दशम व्यक्ति निजे दशम व्यक्ति से खोजुची दशम व्यक्ति को हजिगला बोले भावुची विक्षेप तो से हजिगला बोले भावुची विक्षेप ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତ୍ୱମ୍ ଦଶମ ଅସି ସେତେବେଳେ ସେ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ ହଁ ମୁଁ ହିଁ ଦଶମ ୟେସ୍ ମିଳିଗଲା ଦେଖ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଖୁସି ହେଇଯିବ ହଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଜଣେ ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଜଣେ ମରିନି ସେ ଅଛି ଏତିକି ନୁହଁ ଦଶମ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଅଟେ ଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମିତି ये तत्वमसी महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान दौर परोक्ष ज्ञान नहीं तो अन्य मन मन भावी दे चुके केवल महावाक्य द्वारा परोक्ष ज्ञान हम कारण आम देखुच अनुभव हो अहम ब्रह्मास्मि कहूँ किंतु अपरोक्ष ज्ञान पर होनी कहीं होनी तार आगे कारण बतेबे अच्छा बतेबे ना हाँ कहीं होनी और सेकेंड कहते कौन करियो पड़ो ठीक अच्छे कहीं होनी जानले कौन करियो पड़ो भी कहते एबे कहना नहीं श्लोक आसो एत व्यस्त कहीं बड़े सुंदर डिटेल सब बताए कौन करियो पड़ो कहीं होनी कौन प्रोब्लेम एबे कौन कहते एबे कहते तुम जो शास्त्र सिद्धांत को भी ठीक रे धरुन तत्वमसी महावाक्य को विचार कर पारन नहीं ये शास्त्र सब कोट लिखा है कि तत्वमसी महावाक्य को ये भाग त्याग लक्षण रे लिखा है शब्दटा ना ही भाग त्याग मेथड से ही करोचन से किसी भाग को रखिबा और किसी भाग को छाड़िबे मु उपनिषद रो कहबी मंत्र कहउछ देबे देन स्टूडेंट प्रतिपक्ष को देन ठीक अछि शास्त्र को देखंतनी किंतु तर्क सिद्धांत को देखिए कौन सिद्धांत को देखिए ये जो स्वर्ग पाई मनुष्य करुची सेटा परोक्ष न किंतु एबे साधना करुची सेमिति ये ब्रह्म ज्ञान परोक्ष भलिया तो अबे महावाक्य जो परोक्ष ज्ञान हम ये मानिवा ही हानिकारक ये कथा कहते अपरोक्ष ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ तुम्हें जो जुक्ति धर दौच महावाक्यर अपरोक्ष ज्ञान हबनी
ଏଇଟା ଗଲତ। କାରଣ ଜୀବରେ ଯେତେବେଳେ ଅପରୋକ୍ଷ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଜୀବର ଅପରୋକ୍ଷ ତ ନଷ୍ଟ ହବ, କାରଣ ଅପରୋକ୍ଷ କେବେ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ, କାହିଁକି ପରୋକ୍ଷ ମୁଁ ମାନୁଛି, ତାର କାରଣ ଅଛି ଗୁରୁଜୀ। କଣ ନା, ଜୀବ ଅପରୋକ୍ଷ କେବେ ହେଇପାରିବନି, ଜୀବ ସବୁବେଳେ ପରୋକ୍ଷ ରହିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଅପରୋକ୍ଷକୁ ଆପଣ କହିବେ ନା, ହଁ, ଜୀବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବକୁ ତତ୍ତ୍ୱମସିରେ ରଖୁନୁ, ଏତା ଧାରଣା। 81 स्वतः परोक्ष जीवस्य स्वतोपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वमभिवाञ्छतः ब्रह्मत्वमभिवाञ्छतः नश्येत् सिद्धा परोक्षत्वम् नश्यत् सिद्धा परोक्षत्वम् इति युक्तिर्महत्यहो। इतिर्युक्तिर्महत्योः। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ତର୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱତଃ ଅପରୋକ୍ଷ ଜୀବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱମ୍ ଅଭିବାଞ୍ଛତ। ଜୀବ ଅପରୋକ୍ଷ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱକୁ ଚାହିଁବ। ହୁଁ, ସିଦ୍ଧ ଅପରୋକ୍ଷତମ୍ ନଶ୍ୟତେ ଇତି ଯୁକ୍ତି। ଆମର ଯୁକ୍ତି କଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବ, ଅପରୋକ୍ଷତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର। କେମିତି ନା, ଲହରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିବ କି ମୁଁ ସମୁଦ୍ର, ଏବଂ ଲହରୀ ଜଳରେ ମିଶିଗଲା, ଗଲା, ସେ ଆଉ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଗଲା, ଅପରୋକ୍ଷତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ବା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତି ତ ବହୁତ ମହାନ, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢିଆ, ତମେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରୁନ ନା କଣ? ଆରେ ବାବା, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିବ, ସେତେବେଳେ ଜୀବର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହବ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମାନ ହେଇଯିବ। ତମର ଏଇ ତର୍କ, ତମର ଅନୁଭୂତି, ତମର ଶ୍ରୁତି ପୁରା ବିଲକୁଲ ଯାଉନି। ତମେ ଜଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡରିକି ରହିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଡର ଲାଗୁଛି। କଣ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା? ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ବିବେକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବି ଅଛି। ଜୀବ ଓ ଅଦ୍ୱୈତକୁ ଏତ ଆସିପାରୁନି, କାରଣ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଦେଖିବେ, ତମେ ଧର୍ମରେ କାହିଁକି ଆସିପାରୁନି? ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମରେ ଆସିଲେ ନା କିଛି ଖରାପ କାମ କରିହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁନୁ। ଧର୍ମରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଉ ପିଇ ପାରିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନୁ। ଧର୍ମକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନା, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ମାଂସ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ବସ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ଛାଡିବିନି, ଏଣୁ ମୁଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତେଣୁ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆସିବାଟା ବହୁତ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗୁଛି। ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ କେମିତି ଆସିବୁ? ଓ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ କହୁଛନ୍ତି। 82ରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧିମିଷ୍ଟବतो ମୂଲମ୍ वृद्धिमिष्टवतो मूलम् अपि नष्टमिति दृशम् अपि नष्टमिति दृशम् लौकिकं वचनं सार्थम् लौकिकं वचनं सार्थम् सम्पन्नं त्वत्प्रसादतः। सम्पन्नं तत्प्रसादतः। ଗୋଟେ
ଲୌକିକ ଯୁକ୍ତିଟେ ତ ଶୁଣିଛି କି ନାହିଁ ନା କଣ? ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଧନ ଦେଲା। ଜଣେ ଗାଁର ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଏବଂ ପତି ପତ୍ନୀ ଆସିକି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଘର ତିଆରି କରିବ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନବ ନା 10% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ମାସକୁ। ଗାଁରେ ଏମିତି ବହୁତ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ସାର୍। ଏଇ ଯୋଉ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ହୁଏ ନା, ସେଇଟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଏତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଅମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଏତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବେଶୀ ତ ଫାଇଦା ହବ। ତେଣୁ ଜଣେ ସେଠ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ, ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ 82। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ବୃଦ୍ଧିମ୍ ଇଷ୍ଟବତ। ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। କଳନ୍ତର କହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଦି ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ବୃଦ୍ଧି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏତିକି ହବ। 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଲ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଘରଟା ତ ହେଲୁ, କଣ ହେଲା, ଛାତ ପଡ଼ିଲାନି, ଛାତ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲା, ସେ ହେଇଗଲା, ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 10%, ନାଇଁ ତତେ ଏଥର 12% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେବି, ଠିକ ଅଛି। ତ ବୃଦ୍ଧିର ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଠ ପଇସା ଦେଲେ, ହଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହେଇଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଇଏ କରିବା, ସିଏ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର। କହିଲେ ତା ତୁ ଆସୁଛୁ ବାରମ୍ବାର, ଏଥର ତତେ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 15% ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ହଉ। ଇଏ ଘର ଫର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୃଦ୍ଧିର ଆଶାରେ ସିଏ ଦେଇ ଚାଲିଲା ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ, ବାସ୍ 3,00,000 ମିଳିଲା, ପଳେଇ ଗଲେ। ବୃଦ୍ଧି ମିଷ୍ଟବତ ମୂଲମ ନଷ୍ଟମ। ବୃଦ୍ଧି ଇଚ୍ଛାରେ ସେଠ ଦଉଥିଲା, ଏମାନେ କଣ କଲେ, ପ୍ଲାନ କଲେ ଏବଂ ରାତାରାତ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲେ। ମୂଲମ ଅପି ନଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୌକିକ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋଭରେ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ। ବୃଦ୍ଧି ଆଶାରେ, ଧନରେ ଧନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଶାରେ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଲୌକିକ କଥା, ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା? ହଁ, ଏଇଟା ତୁମେ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛ ନା କଣ? ନା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ, ତୁମେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଅପରୋକ୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅପରୋକ୍ଷ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜୀବାତ୍ମାର, ତ ଲାଭ କଣ? ଏମିତିରେ ତମେ ପଡି ରହିଛ। ଅପରୋକ୍ଷ ତ ନଷ୍ଟ ହବନି, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯଦି ମିଶିଗଲା ଜୀବାତ୍ମା, ଫେର ଲାଭ କଣ ହବ? ଏଇ ଚକ୍କରରେ ତମେ ରହିଲ, ତାମାନେ ତମକୁ ବୃଦ୍ଧି ତ ମିଳିବନି, ତମର ଯୋଉ ମୂଳ ପଇସା ସିଏ ବି ଗଲା। ତୁମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛ, ତାପରେ କରିବ କଣ? ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ତାହେଲେ କରିବ କଣ? ସାଧନା କାହିଁ କରୁଛ? ସାଧନା ତ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ନା, ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଲୌକିକ ବଚନମ୍ ସାର୍ଥମ ସମ୍ପନ୍ନମ ତତ୍ପ୍ରସାଦତଃ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ କରାଯାଏ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ जीवात्मा एक, ये ही तुम्हारा मुक्ति। तुम्हारा मुक्तिर स्वरूप तुम्हें जानवा दरकार। जीव एवं ऐक्य, अद्वैत प्रतिपादन, जीव ब्रह्म ऐक्य। तमें सेया न करके तमें कौन कौच डरुच कि नहीं 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 जीवात्मार अपरोक्षत्व नष्ट ही गले रहिबो कौन? एक तो जीवात्मार अपरोक्ष नष्ट होबो नहीं। जीवात्मा तार निजर स्वरूप को जानियो से एबे कौन जानतला? एजेंट पॉलिटिकल वाला सब कहते हैं तुम्हें जदि यही पार्टी को दबो
ତମର ଘରୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ତମେ ପାଠ ଯଦି ପଢିବ ଏହା ହବ। ଏଣୁ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟ ଅଛି କି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହବ, ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତରେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ଆଉ ଜୀବାତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବନି, ଜୀବାତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏହା ନୁହଁ। ଜୀବାତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ତମେ ଜାଣ। ଅନେକ ଦର୍ଶନରେ, ଏବେ ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ କଣ ଭାବିବେ ସେମାନେ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଫିर ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଫିर ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଫିर ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଇଏ ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଆରେ ବାବା, ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହବ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହବ, ଆଉ ତମର ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ ରହିଲା, ସାଧନା କଣ ହବ? କାରଣ ସେ ତ ନଷ୍ଟ ହବ ସ୍ୱତଃ, ନଷ୍ଟ ସ୍ୱତଃ ଜନ୍ମତଃ। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन एवं कर्म मीमांसा, प्रभाकर भट्ट आदि, तो ये जो बंधन होचे ना, ये बंधन आत्मार मन सहित संबंध जो होचे। सांख्य और पतंजलि कहते अरे ये प्रकृति जो ही बंधन। जैन मत कहते अरे बाबा, मनुष्य आनंद प्राप्त करने ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ये आनंद आलोक आकाश रे अछि। वैष्णव मत कहते कहाँ ये सब चक्कर पड़छ, गोटे झांझ करतल आण, भगवान का ना नियो, बस मुक्ति, भगवत रूप प्राप्त। भगवान एक देश रे अछंती, तांको भगवान को स्तुति कर, भक्ति कर। साकेत लोक अछंती, वैकुंठ लोक अछंती। तो द्वैतवादी निज निजर कर डर लगुच, जीवात्मा नष्ट हो जीवन, तो से द्वैतवादी सब जीवात्मा को रखापी चाहे अस्तित्व। गोटे झीटे था माइंड रे पड़ जाए कि बाहागर हैला माने मो जो अस्तित्व मो माँ को घर मो भाई रो छिन्न हो कटिज। फर्स्ट ये नुकसान हो कौन, मु मार झी रही, भाईर भौणी रही, बापार झी रही, भौणीर भौणी रही, मोर अस्तित्व नष्ट हो। सेकेंड, मुझे जो करी बंधन रही, मत ये काम करा पड़ो, मत से काम करा पड़ो, आउ सुख ना। बर्षी बर्तन बाहागर राजी नुह। आजकल बहुत झील जाक बहुत लड़कियां शादी नहीं करना चाहते, क्यों? ये सब कौन उसके बंधन में पड़ता है। मैं नौकरी कर रहे हूँ, 1 लाख मुझे मिल रहा है, खाना पीना खा के इतना बसात हो रहा है, हो गया। बाद में अगर बुढ़े हो जाएंगे तो किसी में एक लड़के को रख लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। अरे बाबा, जल्दी जल्दी झील मान कह जाए जल्दी जल्दी बाहागर हुआ, 25 वर्ष पर जदि हो तुमको असुविधा हम पुत्र जन्म पाए, जरूरत क्या है, क्या जरूरत है पुत्र जन्म करने। आजकल मिलूँ नहीं आसवा, एमती तो बहुत करना फिल्म एक्ट्रेस माने कि बाही ना पुक रखिंट,
सेवा दृष्टि ठीक किंतु आ कौन करेंगे अभाव तो रहिबो निश्चय ना। तेणु भावନ୍ତୁ से जो झीटी से मने मने भाविला कि मु बाहाघर कले मोर या दोष हम आ से बाहाघर करने जीव कि नाई ना। सेमिति द्वैत जीवात्मा भावुची मु मोक्ष प्राप्त करी अद्वैत प्राप्त कले तो मोर अस्तित्व ही रही। एणु मु मोक्ष प्राप्त करने चाहूनी करूनी तो से संपन्नम तत्प्रसादत जाहु तुम्हें ही यही लोकोक्ति को संपन्न करदेल चरितार्थ करदेल। कौन लोकोक्ति को ना वृद्धि पाइबा आशा रे मूलधन मध्य गला। ए प्राय हुए ना ये जो अलग अलग सब स्कीम रे रखते पैसा हाँ बहुत जल्दी मिल बोले बहुत इंटरेस्ट फटाफट मिल रखने पैसा बस बैंक करप्ट हो गला चली गले कौड़ सब सब तो धोखाबाजी थे। तो वृद्धि पाइबा आशा रे मूलधन मध्य नष्ट हो जाଉଛି। लौकिक वचनम सार्थम जो लौकिक वचन जो अच्छी ता तुम ठीक करो कौन तुम आसी कौन पे ब्रह्म को प्राप्त करने तुम करुच कौन ना ब्रह्म को प्राप्त करने चाहून भावुच कि नाई 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 जीवात्मार फिर अस्तित्व रौन जीवात्मा जदि रहीगला भीतर को चलीगला लीन हो गला एक धारणा तुम कहीं रही। गोटे प्राइमरी आजकल तो नर्सरी स्कूल गोटे अलग किंडर गार्डन तापरे नर्सरी ठार सी आहरी तलू ना प्रेप कहते नर्सरी तापर से जाओ स्कूल को आसो आपण आम बेलू तो ओनली एक क्लास रु थिला देन बर्तमान 5 क्लास पर्यंत आसला से बुझी पार नतला जो नर्सरी आसला स्कूल चेंज से छोटिया जो रिक्शा रे ई रिक्शा अलग रिक्शा रे बा स्कूल रो जो गोटे अटोटे जो हुए से गोटे घर भाया कर दिखते से भितर छोटे छोटे छुआ को पकई दिखती देन ओलांती जमी छोट छोट जीव को अणाते गोटे वर्ष होगा 2 वर्ष होगा पर नर्सरी आसगला देन नर्सरी 1 2 3 4 5 पर्यंत पढ़ला 5 वर्ष होगा यही भितर छुआ को बहुत बढ़िया लगे तार खेल आंटी बहुत भल बर्तमान 6 जो जाऊँगी से स्कूल को सी मना कर कहीं ये मत बढ़िया लगुच तो कौन बुझेबे तक तू पूरा डॉक्टर हबो ना हाँ इंजीनियर हबो ना ये रही हम केमती ना कहीं ये तो भल लगुच ना ते यहाँ भल लगुच ना डॉक्टर हेल्ले भल लगे ना डॉक्टर हेल्ले भल लगे देखु बापा माँ केमती बापा केमती जेजे बापा बा दादा अंकल केमती डॉक्टर है पैसा कमाउछन्ति बा समस्ते सम्मान कर प्रणाम कर तू भी चाहूँ हाँ मुझे चाहूँगी ना तो छाड़बूनि तो केमती हो। तेणु मनुष्य जमी छोटा छुआ 5 क्लास रु 6 क्लास जीवनी 10th क्लास पर कह +2 जीवेनि पढ़ो केमती सेमिति एठी तुम्हें निज जीवात्मा बोली भावुच से रोच तो हबनी तुमको उठा पड़ो आ तुम्हें ये लौकिक चरितार्थ को कहीं कराउच एणु ब्रह्मर अपरोक्ष जो विषय संपर्क प्रश्न अच्छी बर्तमान प्रश्न अच्छे हो गुरुजी आप एग्जांपल दे कि आम मुंड खराब कर कौन एग्जांपल दे मुंड खराब कर ना आप गोटे वृद्धि और ये देदेले आमको लगे शक लगे हाँ यहाँ घटना हो हाँ तो ना मोर गोटे प्रश्नटा अच्छे कौन अच्छे ना यही परोक्ष परोक्ष विषय जीवात्मा विषय अच्छा
କାଲି ପଚାରିଲେ ଚଳିବ? ହଉ ଆପଣ ମନା କଲେଣି ଯେତେବେଳେ ତ କାଲି ମୁଁ ପଚାରିବି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଉପାଧି ଯୋଗୁ ଚୈତନ୍ୟ ଜୀବ ଅପରୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ହଁ, ମାନେ ଉପାଧି ରହିବ ତେବେ ଜୀବାତ୍ମା, ଉପାଧି ଯେତେବେଳେ ହଟିଯିବ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତ ଅପରୋକ୍ଷ ବି ରହିବନି ନା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି, ଆପଣ ମତେ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଧନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଦବେଇ ଦେଲେ। ମୋର କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ରହିଯାଇଛି କଣ, ଜୀବାତ୍ମାର ଅପରୋକ୍ଷ କାହିଁ ଅନୁଭବ ହଉଛି? ଅନୁଭବ ହେବା ପାଇଁ ମନ ଦରକାର ନା। ତ ମନ ଯୋଗୁ ହଉଛି, ମନଟାକୁ ହଟେଇ ଦେ ଗଲା, ଅପରୋକ୍ଷ ହବନି। ମତେ ତ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତୋର क्वेश्चन ଏଇଟା, ହଁ क्वेश्चन ଏଇଆ ହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ଅନୁଭବ ହଉଛି ଅପରୋକ୍ଷ ଜୀବାତ୍ମାର ମନ ଯୋଗୁ। ଆଉ ଆପଣ ମନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପାଧି, କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ ବି ହଟାଅ। ଆଉ ଉପାଧିରୁ ରହିତ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ହବ ଅପରୋକ୍ଷ ବି ହଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୋର ଏଇଆ क्वेश्चन ନା? ହଁ, କାଲି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଠିକ ରାସ। ଓକେ, ହରି ଓମ୍।